Good morning, sir. I am Lova Jane S. Sarmiento, BPA 3, Section 1. So, today I'm going to discuss the scope of public administration. So, what is scope? Scope is an act of which something acts or operates or has power or control. So, by the scope of public administration, we mean the major concern of public administration as an activity and as a discipline. So, when we talk about public administration as an activity is morning kanang gina-refer bitaw nato to the myriad or means unlimited or countless na mga ginabuhat or ginapadagan sa atong gobyerno para sa kalambuan sa atong public and regulations. So, under the public administration as an activity is public welfare. So, ang mga activities sa public welfare is mao ni sila ang ginabuhat nila ang tanan for our community to improve the quality of life of the citizens. Ang first na service na ginahatag nila sa atong government is ang healthcare. So, ang government, ang papel niya sa healthcare is mao ni siya ang gatukod sa mga hospitals, gapadagan og vaccination programs, and ang pagsiguro nga ang tanan nga facilities under the healthcare is accessible for all kay para man na siya sa tanan. So second here is education. So start from the primary school to universities DI is responsibility gyapon sa atong gobyerno. Ang pag-build, ang pag-maintain, ang pag-regulate, and ang pag-regulate sa educational institutions. So, third here is social security. So, there is a social security is ang public administrations ensure that vulnerable sections of society. So, ang mga tigulang, ang kaning mga unemployed nga mga tao is maura gid ni ang maka-benefits sa social security. So, fourth here is infrastructure. So, ang pagtukod sa mga kalsada, kaning mga tulay, mga systems of public transportation is kanang responsibility gyapon ni sa atong gobyerno para ma-ensure nila nga ang community ug ang atong ang community nga dapat smooth ang functioning sa atong daily life. So, fourth here is regulations. So, what is regulation anyway? So, regulation is a rule of directive and maintained by an authority. So, importante kayo regulation sa public administration. Kaya apil na diri ang pagbuhat og laws, rules, and regulation para ma-maintain ang kaayuhan og peace sa usa ka community